nwanwa pa na nso akomo mfa obia asem na nwanwa edika ntitwa se yeka emprepi na obi di ade beto ni status obi di ade beto ni page ni Facebook ana ni WhatsApp ye wo bi ono ma wo di ade ne to wa ono ne dikin oba behwe enso won fa de papa nto hono ma ne hyewu nkra wo mo waba so enka asem papa fa hoda ohu ade bi a won tie ase wo mu a ofise nhyeda nkoyi ma wo no a na wafafo na wo ba amane ena ya to din se wo de opa akutia wo bibi go WhatsApp status na obi kwabana ne diri mi ka dikan ya behwe na wafafo na free obi besele ko hwe wusi na akutia wo bo wo de ade to page enka WhatsApp wono nkra body jai wo de ade to wono ma ono ne mediki abehwe Osha no wafafo na free obi no washa ase di nkomo no screenshot say e be se ne ko hwe ena de wuzi obo akutia asem ye ode ato yi me hwa woni asomesi asem ye ode ato yi me hwa woni obenten asem ye ode ato ena de me hwa da bere woni me a ade ni mu nipa ni bi ye due bosa ye mu nipa ni bi ye suban ye ne yo amwomma e cha atade ye hyemi ye suban ne ye ne yo amwomma e cha atade ye hyemi di atata ni nya hwan ni hwan yen Adenti no obi di ade to ne WhatsApp status obi di ade to ne page u fiti prekopa age ama ho sa wo ba akutia e dia ba adwene me hye wutirim uni ma de kodi entia emprepi di entia da bi enkrofo bi gi nsem bi ma mo so obi bo o makutia ne se obi o hono ma no wadi kia kwaye obi bi wo wuchi e bia akora wadanfo no oni ne ye fine wachi no waye opoto waka ho sem basa wo wuchi wadese wo wuchi waye wo wuchi wotwa wada pa wo wuchi enti hu musa ne ho hwe up to date na dwenya ne sa watin ti uchu obi beto ho na waje ama ne ho se ade die da bere woni me wonye ni papa pentia enamfofo wo munye ni papa wo nkuta adwen papa omo na da bi omo ta aka so obi bo wo makutia enamfofo munye ni papa enkuta adwen papa sankrofo ne ta aka se da bi obi bo wo makutia papa hyase ya ade we ne he o try the to no and beware of fake friends. Fake friends are no good. Why na me what decide not to WhatsApp status na me be share anase me be ready na me hwe na me nye fake friend na me nje ma me ho da se me nje ma me ho a na che se wachi na maka ho asem boni bi wo wachi anase ade na wo tro ne wo ye ni obi na ma tese wakoka bibi wo baabi ama ma dwene me se ebi a wo ne me wa asem it is a purpose se me wa ho adwen popo ne se me ni wuni asem pa me ba wo nchen na maka cho se aminia mi hu so watwara de we esi anase wa ya de we umu mi din na so mi hwe ni yo ya wo ye de asa de wo ne me no mi nua ada de be na esi na wa chekere wo ho wa kire me mi hwe na mafoma mapo a cho me mfom ya na yekoye nim na mi wa ho adwenbo ne wo mi tirim apre ko pe na magia ma me ho because mi ankasa mi wa ho adwenbo ne e wo mi tirim ntia mo mi anhye nipa bi nso na ye nhye ne yo bi nso na ye nhye suban ne tibia bi nso because nkrofo bi nya de biomu wiase o mo ba ye obi bo o makutia wo de yampa eto bi enkofo status enkofo page enkofo nwan nema mo de to no aya na ye akutia eto bi aya na ye akutia na mpanyifo se akutia wo enim ni wura na to bi nso so a enkrofo bi aya expect wo ba na se wo hu expect wo mo o mutimi gema wo mo a wo tena se dwene wo sister ya di nya me ni no audio ya me de sandi ni enye na sem na me ke wa ba na me di bi sandi video ya me de Sunday ade me chogu me status enya me no ade nti na wo fa ne two personal sa we de kan ya dese wo wachi we de kan kan ho asem ya ya wo wachi onkan ho asem ya won dese wo wachi krapa otan wona komam enso wo ye na danfo otan na komam pa de won pe wasem wo ye ne hiye eti to de bia ya na eso wo ma da ya wo ma de yo me se wo hunu eti na wa choro bibia ba beto ho no na me ti we na se wo ka wudifo asem a now they would different one some two status and I saw the two WhatsApp Facebook page and I said whatever madam for newa me meje ma me ho say me na me ye wudi no because we nkokum obi a they make an what you say who care to bottom for asem na say madam for no me metu bottom me nje ma me ho say me shana asem na wo kan indirect say me hye na say asem na ya wo me woni me a na me tiri mu bibia nka ma bibia ma dwene ma no say me so me wadwe boni bi o me tima mebusa wo busana mi bebusa wono kire se mi ni ho adwenbo ne wo bitim wo na wo ya kofa entoto ya ba me ne wo ntam enti mebusa wo kwan papa so na ya solve na bibia ye okay but emprepi no enkrofo bi ginsem bi ma wo ho didin to nkrofo bi mu titiri wo ye didin bi to mo en aso me tipa ekutia
ɛna so me se na ɔbɔ ekutia ɛna de bibia yɛ ekutia ɛna fan ekutia sɛ nipa na ɔtaa yɛ ɔpɛ ekutia no hwɛ ne yie sɛ wo so wo hwɛ na sɛ yampa na wo bɔ na ekutia na abɛyɛ usu ne wo ban bibi sa sɛ sɛfiri ho wate na ni mo hɔ yɛ ntumi wa ɛtete wo ntoma wo hwɛ na sɛ yɛ usu ban ɛyampa pa sɛ sɛfiri ho na ni mo hɔ yɛ ntumi wa ɛtete wo ntoma na nipa na wo bɛka kyerɛ sɛ wo bɔ na ekutia na sɛ wo pɛ ekutia no sɛ wo tena sesese na wo mo na ekutia asam na nya wo ne no but wagye ama ne ho denden dia be very careful wadese wo wachi waka ho asam ya wo wachi otan wo na komem enti na dwene ne se bia wo hu na chire enti na otaade gye wo nsam de ma na anyanya bia ma memusa wo omo ya no mota na monkrofo status ena monkrofo page ade papa wo ho na ma mon comment mon ka ho asam but mu hu ntwero ye bia na bibia na ma gye ma ho se ye akutia na da bia ma complain obi status e your bedroom and your kitchen maka bi na ho mpa fa cheme na obri ye bo ana medin abrabo mon komo yekusi ye ho de bia wo me ma ye me ho aduro baabi awo no so ye wo ho aduro me pa kyew obi di sɛ de wona ne wasem hia ebie mu ene ho asɛm ne yɛken enje ma ho so wo bo akutia wai wada woroma ne nyina yesua de bidin de na obri ye bo a de me kan yanko ye bia fa cheme subscribe to my YouTube channel no Noy GH NOY otintemu a na wo de GH no atwa so kasare de ho yi mfonso mpem ti de anko ye bia no mo mfa ncheme abrabo mu nkomo yeguso ye ho do ene de baabi awo me